ame petty focus piano nu ere ni ti wari wu mogo ame ne ni atin ni en ti yelo wi wakan wan pe ti ko de ka obora re kya ba ame ko ni mo ni yelo wa kwalo gwen wek donyo ka kya wi mo e kare ni Uganda ti are producing jo ducha ti professional wi mo aworo ma changa to ti anyanga wini karo kene winyu radio otia meto constables me kope kwir otoko bini miero nwe penyer klasha di abiro ni ango ame ngute ni ichawa ni otia meto jo ame kong foundation gimoro ngo tie mo man and that is why you are here a few of you now ami to ni reflecting coming from different districts ame wuni ya wuni ye jo ame tiba wuni ame karo kene mirgi tie di there are very many and to yin pi and papi I mean toti uncle Lee ngeo ngatoro e kwenye yine no miri ni pe ke to wa katina me miri meri chatie ai yine te binu kan pien pe ngeo ngo keli ite tamani binu kan me ngwado wi wayan ini ango di wi peti focus wano mi to ni otina ma binu kan be jo ame tie kare kel kire miri me loko ko gi wi mo binu ni kan tie ni ko ni mi tem ngo jo kena me oyae kanu donyo ho cha wano ko begini kai woro ho to nuongi ti bedo pang pero mi ni lan wa pien president Museveni tie kara kel kede chuny me konyo jo me Uganda edo wan jo me Uganda chao kene na wi wango dana na ka ko beni wiye gor kunda tie ngi wiye gor ba te kwero ko ni wiye pe gor amano tino cha ngwen na me opie wi waya kante karo cha wi gitek ha e dia te ni wiye ngo kadi ma ji woro ai te nu jo ne ho pe kuo I woro da le le I ko ho dang ni unu ti kan lu ni obi ha wan jo me Uganda ena me chawa ni utiu ti mere ba diel la me ngata me tia gwako tia ne ni ke tia ne ko cha me mudulum do romo ko te bino gonyo ti do ha jemo ko ni ene mi te wat otia wa ni uter ko ne chem ti yere en tia jem ni tia mi to ngo mi ti mere ba le kuno ba mi power me su pretending men loyo le yi jami duchati wi lobani at the time of creation manu dano amo bedo won dongo mi wana bedo nenno wi district kede penyo kitame ogami kede pe ame to ninu e bino kan ite bora papi onyu ite bora nga amama e ka bedo ni kan duju wi ka tudi ngana tia kwana ba atia kwana ya ayo wena di masha akwaye jo bon kai ti timotelare aba wena ya oger jo ajo te chulo no pi jo ame obina no pe obedo mirigi ichawani I am happy new ticket mindset kana metia konyu mela kotamo di wuti ala harma aha anena mina cha obinu kere tame iko ni lego mo ilego ya kwen obinu kere tame lego mane ti neno jo me lego kita bedo ke ana bedo ara disi uno kuno amoro kadu idok lego dok kara kel kere skill winyo pe ginna no iti kere kuna hane and that is why unyuali ko ni mier bin kan the same applies bor wunno kana ni dushu ni kano be opportunity onyo undu ji lego mo mana ngatoro ko ni jo awore wore pola me peti uti jatek edi neno kita ko pe polo tek kere mo polo chik tieni pe kwal pe nek pe tim jama polcha enda chala ba dana icha mora na ngiyo ni na hanywagi ti neno unu tegu cha mogi yakire ulao doggi ha waya ena yo dio
ero kuni chao kena ko ni pa ho ruot pe man ero ka ne no nywa gi cha chunya te be di puk cha tan do ti mo to ngute ni na ko pe wori polo pe ngo pe yot now that means ni na hai ko na unity lo ni me yo ko ni be 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 my achieving me la ko ni be pe ngo pe yot pa ba bu chin we po president Museveni itamani nga me onu ramo tamani otino wa me pi pekimogo ame onywal gi odonye ye opuongi kara chel kede ngej me tiching awote me yini kwano kede penyere kede kilacha biro imwa hawuni kana ena kwana tuni university te duogo biro moyo tich anungu yinde dako dong unemployed mondo pe jo wigi tie tich ba ini angmeno anungu yinde dako ngo unemployed ti choyo jo tich anungu ting wechi kodo to hamora me karo kodo to hacha man bodo bino kede choko pi jo wigi tie timo ngo eno jo wigi pe tie tich adwa wotere cha kwana tunu kucha cha anungu joria orego wiliele do ko yana pola pero tamo ni shortcut e kwa obedo timo ngo pie wi wire ana tie bi yuwa pore obedo pie wi wire ngute ni unity risking kono wire no god yi te wato chinu ko ho kon e ko kai ti pie wore ka chikare wa meti kanni te ter ni ni beda ko nywa dui ameti abino tim attacking gun tino wa meti kanni e ka to cheli ne ki ko kon peno rego wi lelo ko ami to penyu una meti uno kanni ante ka bino kan dwere dek pot pe bor winyo mo ichunya ber ana bino penyo jome lot na machiel na marion na madek ni kai ti nuongo ni kom jami petia niangi ya koma ya ita bino bon manager ita explaining the situation ni anba bedo kan petia timo ngo unyo kai bini ko kito jo kwero ko bo nga me obino ne ko yana me do ko turi wa ana we ko chiega tia ko ni ka pedo adok nuongo do ngato keno game ko ana we ko chwara ko ni ka pe adok pashu anuongo do ibino bon manager ai de ko ni ana me to gira do ko pashu ate kwero ko piera mi ko ni kan wan poti di jo ye jo atia mi to ko opportunity ni dia duonga to wel jongo ame mi bin kan no dong pingo mi wan mi diu aka ka yini risking me reward unyo ginor de timikunu unywali tie ngeyini ti kwene ti chukul iti mi lano jo wani na metia goko kuchkan iti mi lano management mekan iti mi lano instructors mekan iti mi lano na hawan achalo board kagi no te woti mi wor ame pie wi waya yo ana mi penyu tina na chairman board ti kane ana ti twero yo adia me chunji ti winyo ni gino do ko posh ya kina woni kayam manager no kwero nyu temo kwero ana mi express ngo pa mor pe ko mi yum chunyi te dollo ka bangyo jami dollo pien jami wati kan ini binu ka kede dang loko mi olo yo pien jami pe pien ka no iti tuan box iti mattress iti kede ngo olo to bu bolo kong akada chikaro ni no ramo cho man ko mi lui ko mi jami ka na jami da no keti ko mi du jai da temo ngo pe man dongana tia penyu by show of hands yo adi yakina u kana metia nuongo ni an pa miro ngwech ta mori kan ni entia yella wu wera puonjo Kiswahili neno nenda iti wero uno dong antem kede Kiswahili ana lingo no atia neno kadogu kita metia achan ne ke en ga ko ba wer na mi yo kwano dogu pa ni anga
era ko kwano dogu pati ma ngatoro no tie to kana ka ame awete yo ber gire pe man so jo idea me peti anyango ge ngeni opportunity ka chama no binu kiti miere tuj dogi iwinyo mo jame obedo tole ba wane ka padi tie ni no wori tuju ngo bal dang bal no to weko ko ingeo kana ber ye tie ni yini tuju ko ka en dano cha dong kede wiye ko en indo bal timo ngo pier be representative ba ine wot giri wot no ti free pe ko ni do ngo de wo chakitit ne ko dano di ki da du ga tuju en bara chel mo go da mo en ate tek kere timo ngo bao so tin cha man ti kan da dia penyu tiana dek kwera cho wan du do tu chi hel ni ang mo man aman kina ti mer ti aman ka ya kina otino ni odong manager mindset ke the instructors moro dok cha tan no dok be di wiye ero robo wiye ba jwinya e ka te pie mi awudo nyie kere kwena yai pien ma chel no nywara na chaman umi window me kom guot pa sho ber pien wana me tukel jo kena me tikere miri ame tie koha kucha ni gina do aro timo pe ka wora nu ngechoro me ko yo ba aro binu timo ngo aro binu ko nyere itinga yedo kita gumu tie kede ako bi gumu e ponyeru ni chen ame miro mi beda pat kare chel kedo tino kene owore ni amodong pa yucha dan kai dogba ame di ma yetie ho ponyere wu ade ruhu no gon e graduating no kane be dana pare be dog da hete wo donya chup laki kitare hitie kede che kai ngada da ponge o Kiswahili jadi yakina ukana mo nu ngeo Kiswahili mara titide kana me moto jo ame puot po bino kan wota cha no ti Kampala cha ineno jo adeka ken man pasena di komia rewi jadi du ngeo moto ri cha petie karati anene kingo no pedo idi neno ko apo yakina yin ken ngada dong pa cha ko cha ko goyo Kiswahili kai ko bi ana no wana Kenya Tanzania pe hana mo dongo ineno iko bichawa ni do atike the spirit me East African go community business ani do aramoti mokwene aramu be boda me Kenya kucha ka ngato do bino ati yeti chere ngo abon peho ichawa me ti free engaging jowa me mindset na kada offices atikan kati pe kai mi tunge yo Kiswahili woti konye gene mo man pieni chawa ni East African community ti abinu omi olebe Kiswahili dongo ti apuonyo kwene ichukul pieno tino wa miro nge leba not wa eno kai woro Kenya pe honi pe Tanzania another countries amejo loho Kiswahili so manu nguti ni apoha dong ti komi pat kala chel kede yin ikom pashu we wuni ya yeno ana ngeo ni ti jo kene yakina ukan ameda ya pasha beber eno ti jo ame ya pasha dong beber completely yine na ye bedo pila ti winyo mo yina ye miere bet challenge ni en do ya kan ni opportunity ya President Museveni o miani miere ti kede mera popash en na meti nenne bare ititidi pot pe dit wonyere do inunga kan ni miere te gui wek mi ibet ngata me jalo ngoni breadwinner mengo me pashu kaya kan gum tieni kaya kan un pe beru un bala jo ame o chaho ya ame ya teteni mogu nu pe kala chel kri capacity menu ngo chente moro me chakko gire mere enti chawa ni ani ber twin President Museveni
o chwalo chente district achiel amedang puoto bino medde kar achiel kede chwalo me konyu ka ya iramu denu chente me wilo charan ite chako tich. Asante sana. Manu yipe ramo beda yom. Wodi ramo yae ka ngechini yene me BCP. Actually jo me building construction na yedong. Chene gititira pelare. Kai wo gamo me chako tich. Aneno testimony awuoba chiel awuon masha ya choli regional hub kucha. Tutumio piera bich. Ewo aning chilling laka chiel. Chawani dong. Unutia nyuti wana hamoko ruhu wan para mo rukuwele herido teklo ako. Tinen mo. Pien nuku adong tiengo. Iti de chamo kuoki pe man. Bala mo bino tim ere poro eden chen ni chawani do ichiem kede ngo. Na hakada tin dang ka nywalo do rema beda ngo. Obedo pien gina ya mengute ni mier tija tek. No kadu ya kan. Ngo agi karani na jo nyomo jodo tia nyom na heka ikin pashu. Itero baking a gari ni morame. Kada no bilo bai kara me wano kwane chukul. Ana kwano kanu luoni gomi. Ke chende nupe me wo wila gari. Jadia me ngea bola gog. Ngea bola gugi. Kao tina me obino ke chende mara bebero pashu. Wano ne no kwa cha ni ginoro do ngome. I want to temo ginu luoni correction. Iti neno mo? Kaya temo correction ite ngwa iwa matopi. Ite binu tuko beri crash king. Pero ni dong ha? Daw ko begini le kaya pasyo ginu put pe boli. Ko ikel wano temo nga. Ini angun mo. So manu bedo kita me kwa bedo kede. Ento kaya bedo focus. Ami to ko biwo. Atinda me odong kede peho ame oneno ni peho ti pashu. Bedo dano ame anyimere tie. Piena bedo kede para ni an peha mita bet kiti. Peha me ni pashu wa bet kiti. Ichawa ni ade new opportunity ba mani. Ojowa. Miru jo keno dong pashu che neno. Ikomi. Peha mani. Dong ana bedo challenging ukane. Ni enda do itiene. Magdung kan barango. Dano moro binu wore dwar. Ewo nuongo winyo luoni magic bird. Winyo jate ko bani ana ngeo ko ngoi timoyo. Eni bini dware. Aramo miji nuongo. Tuan min gol. Ame ramo lako kuoni. Piana ngeo ni peho. Imiro chamo riu. Ento peho enukele do binu dwaro winya titino. Ikari cha wana tiyo don. Jo ya di ya kina wakano muodo winyo luoni korpa. Polo wano mo. Ana na pelare. Ichawa ni kai bulo korpa ire tama muodo. Edi kari cha wano muodo koda anuti ya ber. Kai marfi nuyi. Edi chawa ni kodo peti mo. Teko wani chane na mo mi. Ti mi to muodo riyo. Edo chane na do ti mo. Ukele ni. No. Ana mito. Ni ako pijama dek. Mena machiel.